ପିଲାମାନେ ଗଣିତର ନୂତନ କ୍ଲାସଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଣିତର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ହାରାହାରି। ପିଲାମାନେ ହାରାହାରି ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଶି ଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ସମାନ କ'ଣ? ରାଶିମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ବିଭକ୍ତ ରାଶିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଦେଖିବା ହାରାହାରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 1, 3, 5, 7 ଓ 9ର ହାରାହାରି କେତେ କହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ହାରାହାରି ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ରାଶିମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ। ପିଲାମାନେ ରାଶି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ରାଶି କହିଲେ ସଂଖ୍ୟାମାନେ। ତ ଏଠାରେ 1, 3, 5, 7, 9 ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଶି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା। 1 ଯୋଗ 3 ଯୋଗ 5 ଯୋଗ 7 ଯୋଗ 9 ବିଭକ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ତଳେ ରାଶିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଠାରେ କେତୋଟି ରାଶି ଅଛି? ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟା, ତିନିଟା, ଚାରିଟା, ପାଞ୍ଚଟା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ତଳେ 5 ଲେଖିବା। ଏବେ ଦେଖ 1 ଆଉ 3କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 4, 4 ଆଉ 5 9, 9 ଆଉ 9 18, 18 ଏବଂ 7 25, 25 ବିଭକ୍ତ 5 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? 25କୁ 5ରେ ହରିଲେ 5 ଆସିବ। ତ ଏଠାରେ 1, 3, 5, 7 ଓ 9ର ହାରାହାରି କେତେ ଆସିଲା? 5। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି 8, 6, 0, 9 ଏବଂ 5ର ହାରାହାରି କେତେ ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ହାରାହାରିର କନସେପ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ହାରାହାରିର ସୂତ୍ର ଆମେ ପକାଇବା। ହାରାହାରି ମାନେ କ'ଣ? ରାଶିମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ବିଭକ୍ତ ରାଶି ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଠାରେ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 8 ଯୋଗ 6 ଯୋଗ 0 ଯୋଗ 9 ଯୋଗ 5 କରିବା। ରାଶିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ତାପରେ ରାଶି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟା, ତିନିଟା, ଚାରିଟା, ପାଞ୍ଚଟା। ତ ଆମେ ତଳେ ଲେଖିବା 5 ସମାନ 8 ଆଉ 6 ମିଶିଲା 14, 14ର ଏଠାରେ 14 ମିଶିଲା 28, 28 ବିଭକ୍ତ 5 ଆସିବ। ଏବେ ତୁମର ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ? ଦେଖ 28କୁ ଆମେ ହରିବା 5 ଦ୍ୱାରା, 5 ପଞ୍ଚା 25, 28ରୁ 25 ବିଯୋଗ ହେଲେ କେତେ ଆସିବ? 3। ତାପରେ ଦଶମିକ ନେବା, ଏଠାରେ 0କୁ ବସାଇବା 530। ତ ଆମର ଏଠାରେ ଭାଗଫଳ ଆସିଲା କେତେ? 5.6। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି 3ଟି ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି 6 ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟିର ହାରାହାରି 4 ହୁଏ ତେବେ ତୃତୀୟଟି କେତେ ହେବ? ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି 4 ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ଦେଇନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇଯିବା x। ତ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ରାଶି ହେଲା? 3ଟି ରାଶି ଓ ଏମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଦେଇଛି 6। ଏବେ ଦେଖ 4 ଆଉ 4 ମିଶିଲା କେତେ ହେବ? 8 ଯୋଗ x। ଏଠାରେ ଦେଖ 3 ଯାହା ଅଛି ସେ 3ଟା ହରଣ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୁଣନ ହେଇଯିବ। ସମାନ ଚିହ୍ନର ଏପଟେ ଗଲେ ଗୁଣନ ହେବ। ତ 6 ଗୁଣନ 3 ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖ 8 ଯୋଗ x ସମାନ 6 3 କେତେ ହେଇଯିବ? 18। ଏବେ ଏଠାରେ 8 ଯୋଗ ହେଇକି ଅଛି, ସମାନ ଚିହ୍ନର ସେପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିଯୋଗ। ତ 18 ବିଯୋଗ 8 କେତେ ହେଇଯିବ? 10। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏବେ 3 କରିବା। 8ରୁ କମ୍ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ହାରାହାରି କେତେ ହେବ? ତ 8ରୁ କମ୍ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା 1 ଯୋଗ 3 ଯୋଗ 5 ଯୋଗ 7 ବିଭକ୍ତ କେତୋଟି ରାଶି ହେଲା ପିଲାମାନେ? 4ଟି ରାଶି ସମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯୋଗ କରିବା। 3 ଆଉ 1 ମିଶିଲା 4, 4 ଆଉ 5 9, 9 ଆଉ 7 କେତେ ପିଲାମାନେ? 16 ବିଭକ୍ତ 4 ସମାନ 16କୁ 4ରେ କାଟିଲେ କେତେ ଆସିବ? 4। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତର।
ଏବେ ଆମେ क्वेश्चन नंबर 4 करिवा। देखो कौन कही 10 रु कम जुग्म संख्या मानकर हाराहारी स्थिर कर। तो एठारे 10 रु कम जुग्म संख्या मान को आम लिखा 2 जोग 4 जोग 6 जोग 8 विभक्त केते करिवा 4टी राशि थिबारु 4 करिवा समान 2 आउ 4 मिसला 6 6 आउ 6 मिसला 12 12 आउ 8 मिसला 20 विभक्त 4 20 को 4 रे हरिले केते आसीबो 5। एटा होची तुमरो उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 5 करिबा। देखो प्रश्न कोन कहिची प्रथम 10टी गणन संख्यार हाराहारी केते हेबो कहिची। तो प्रथमे आमे 10टी गणन संख्या माननकु लेखिकी जोग करिबा 1 जोग 2 जोग 3 जोग 4 जोग 5 जोग 6 जोग 7 जोग 8 जोग 9 जोग 10। एबे देखो एठारे आमे 10टी गणन संख्या को जोग कले तापरे विभक्त चिन्ह को देवा 10टी गणन संख्या थिबारु तले आमे 10 लिखिबा समान एई ऊपर संख्या माननकु मिसाइला परे केते आसीबो 55 विभक्त 10 लिखिबा समान एबे देखो 55 को 10 रे हरिले केते आसीबो 5.5। एटा होची हमरो उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 6 करिबा। राम जदु और मधुर बयस यथाक्रमे 12 वर्ष 16 वर्ष और 20 वर्ष हेले सेमानंकर हाराहारी बयस केते हेबो। तो एठारे आमे 12 जोग 16 जोग 20 विभक्त केते करिबा 3टी राशि थिबारु 3 करिबा समान एमानंकर एबे हाराहारी बाहर करिबा। देखो 20 जोग 16 जोग 12 मिसले केते हेबो 48 विभक्त 3 समान 48 को 3 रे हरिले केते आसीबो 16। तो एठारे राम जदु और मधुर हाराहारी बयस हेउची 16 वर्ष। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 7 करिवा। देखो कोन कहिची गोटे श्रेणी रो 25 जन पिलांकर हाराहारी बयस 16 वर्ष मात्र सेमानंको श्रेणी शिक्षक सेमानंको सह मिसिले हाराहारी बयस 17 वर्ष हुए तेबे श्रेणी शिक्षकों बयस केते हेबो। तो एठारे देखो 16 वर्ष कोन हमर पिला माने 16 वर्ष हेची हाराहारी केते जन पिलांकर 25 जन पिलांकर ताहले केते आसी जिवो 16 गुणन 25 कोले 400। तापरे एठारे देखो 25 जन पिला माने थिले आउ शिक्षक सेमानंको साथी रे मिसिले केते हेबो 17 जन हे जिवे एवं सेमानंकर हाराहारी बयस केते दिछि 26 वर्ष दिछि 17 गुणन 26 कोले केते हेबो 442। एबे 442 रु 400 बियोग हेले केते आसीबो 42। तो शिक्षकों को बयस हेउची 42 वर्ष। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 8 करिबा। राम पाखरे 250 टंका श्याम पाखरे 350 टंका अछि गोपालर टंका को सेमानंको टंका सह मिसाइले 3 जनंकर हाराहारी 325 टंका हुए तेबे गोपाल पाखरे केते टंका अछि। तो एठारे कोन करिबा देखो 250 जोग 350 एवं आमे गोपाल पाखरे केते टंका अछि आमे जानि नाही। तो एठारे गोपालर टंका को आमे x नै जिबा विभक्त केतोटी राशि हैला 3टी राशि। तो एही 3 जनकर हाराहारी केते दैछि पिला माने 325 दैछि। तापर एहा को आमे सरल करिबा 250 जोग 350 जोग x करिबा समान एठारे 3 हरण हेकी अछि समान चिन्हर एपटे गले कोन हे जिवो गुणन हे जिवो 325 गुणन 3 हे जिवो। एबे देखो 250 आउ 350 मिसिला तो केते हे जिवो 600 जोग x हे जिवो समान 325 गुणन 3 कोले केते हे जिवो 975 हे जिवो समान x समान केते हे जिवो एठा देखो 600 समान चिन्हर सेपटे गले बियोग हे जिवो तो 975 बियोग 600 तो 975 रु 600 बियोग हेले केते हेबो 375। एटा हेची हमरो आंसर।
एबे आमे क्वेश्चन नंबर 9 करिबा। देखो कोन कहिछि प्रथम 10टी जुग्म संख्यार हाराहारी केते हेबो कहिछि। तो एठारे आमे प्रथमे 10टी जुग्म संख्या को लिखिबा 2 जोग 4 जोग 6 जोग 8 जोग 10 जोग 12 जोग 14 जोग 16 जोग 18 जोग 20। देखो पिला माने 10टी अजुग्म संख्या हैला। तापरे आमे विभक्त को लिखिबा केतोटी संख्या अछि पिला माने 10टी संख्या अछि। तापरे एमानंकु ऊपर संख्या को जोग कला परे केते आसीबो 110 विभक्त 10 लिखिबा समान गोटे शून्य गोटिला केते रहिला 11। एटा होछि तमरो उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 10 करिबा। देखो कोन कहिछि श्रीकांत बाबू ओ तांको बड़ पुओंको हाराहारी बयस 30 वर्ष। मात्र श्रीकांत बाबू ओ तांको सान पुओ को हाराहारी बयस 28 वर्ष। जदि श्रीकांत बाबूंको बयस 40 वर्ष हुए तेबे तांको दुई पुओंको हाराहारी बयस केते हेबो कहिछि। तो प्रथमे एठारे हमकु लिखिबा को पड़िबो। देखो श्रीकांत ओ तांको बड़ पुओ केते जण अछंती 2 जण। तो तले आमे 2 लिखिबा। एमानंको हाराहारी बयस होछि 30 वर्ष। तापर एठारे आमे लिखिबा श्रीकांत ओ तांकर सान पुओ एमानंकर हाराहारी बयस केते दैछि। एमानंको हाराहारी बयस दैछि 28 वर्ष। एबे देखो एबे आमे एहाको सरल करिबा। तो एठारे श्रीकांतर बयस दैछि 40 वर्ष। तो श्रीकांतर स्थान रे आमे 40 को लिखिबा। तो 40 जोग बड़ पुओ विभक्त 2 समान 30। एबे देखो 2 आउ 30 गुणन हो जिवे। तो 40 जोग बड़ पुओ समान 30 दुणे केते पिला माने 60। एबे देखो आमको बड़ पुओर बयस मिली जिवो केते हे जिवो 60 वियोग 40। एठारे 40 जोग हेकि थिला समान चिन्हर सेपटे गले वियोग हेबो। तो 60 रु 40 वियोग हेले केते आसीबो 20। सेहीपरि एठारे आमे सान पुओर तार बयस बाहर करिबा। तो श्रीकांत स्थान रे 40 लिखिबा काहेकि श्रीकांतर बयस हेउछि 40 वर्ष। 40 जोग सान पुओ विभक्त 2 समान 28 लिखिबा समान एठारे देखो 2 आउ 28 गुणन हो जिवे। तो 40 जोग सान पुओ समान 28 दुणे 56। एबे देखो सान पुओर बयस बाहरी जिवो सान पुओ समान 56 वियोग 40। तो 56 रु 40 वियोग हेले केते हो पिला माने 16। तो एठारे आउ कोन कहिछि देखो तेबे तांको दुई पुओर हाराहारी केते बयस हेबो कहिछि। एबे आमे तांकर दुई पुओर हाराहारी बयस बाहर करिबा। एबे आमे बड़ पुओर बयस देथिला केते 20 वर्ष एवं सान पुओर बयस बाहरी थिला 16 वर्ष। एबे एही दुई पुओंकर हाराहारी बाहर करिबा 20 जोग 16 विभक्त 2 करिबा समान केते आसीबो देखो 20 आउ 16 मिसिला 36 हेबो विभक्त 2 समान 36 को 2 रे हरिले 18। तो 18 वर्ष हे जो सेमानंकर हाराहारी बयस। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 11 करिबा। प्रश्न कोन कहिछि देखो तीनोटी संख्यार हाराहारी 450। जदि प्रथमटी द्वितीय ठारू 20 अधिक एवं द्वितीयटी तृतीय ठारू 20 अधिक हुए तेबे बृहत्तम संख्याटी केते हेबो। तो एठारे प्रथम संख्या द्वितीय संख्या और तृतीय संख्या हमको जଣା नाही। तो एठारे आमे लिखिबा प्रथम संख्या जोग द्वितीय संख्या जोग तृतीय संख्या लिखिबा विभक्त केते करिबा 3 और एमानंकर हाराहारी देछि 450।
तो एठारे पिलामाने समस्ते टिके एटा को नोट करिवो। हाराहारी माने हेउछि मध्यम संख्या, मध्यम संख्या। तो एठारे मध्यम संख्याटी के द्वितीय संख्याटी होछि आमर मध्यम संख्या। एठारे 20 अधिक कहिछि तो आमर द्वितीय संख्या हेउछि 450। एबे 20 जदि अधिक कहिबो तो 450 साथी आम 20 को जोड़ी देवा केते हिजो पिला माने 470। तो आमर बृहत्तम संख्या होछि तृतीय संख्या, जहाँ केते आसीबो 470 आसीबो। एटा होछि आमर आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 12 करिबा। प्रश्न कोन कहिछि देखो, जड़े व्यक्ति तांकर गोटे गाई को 450 टंका लाभरे और अन्यटी को 250 टंका क्षति रे बिक्री कले, तेबे तांकर हाराहारी लाभ बा क्षति केते हेबो। तो एठारे आमे सूत्रर प्रयोग करिबा। सूत्रटी कोन, हाराहारी लाभ बा क्षति थिले आमे केउ सूत्र पकाइबा, मोट लाभ वियोग मोट क्षति विभक्त वस्तु संख्या, वस्तु संख्या। तो एठारे मोट लाभ केते हेछि 450 वियोग केते टंका क्षति हेछि 250 टंका विभक्त वस्तु संख्या केतोटी, दुईटी गाई थिबार आमे 2 लिखिबा। 450 रु 250 वियोग हेले 200 आसीबो विभक्त 2 करिबा। एबे 200 रु 200 को आमे 2 रे हरिले केते आसीबो 100 आसीबो। तो एटा होछि हमर आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 13 करिबा। एक 5 अंक विशिष्ट संख्यार अंक मानकर हाराहारी 3, जदि संख्याटीर अंक गुड़िक बामपटु सानरु बड़ क्रम रे थांती तेबे संख्याटी केते हेबो। तो एठारे देखो प्रश्न रे कहिला संख्याटी किपरि भाव रे थिबो, बामपटु सानरु बड़ क्रम रे थिबो। तो एठारे देखो बामपटे एठारे देखो बड़रू सान क्रम रे अछि, तो एटा हेबो नाही। एबे देखो एटा मध्य बड़रू सान क्रम रे अछि, तो एटा मध्य उत्तर रे हेबो नाही। एबे आम पाखरे ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी रहिला। एबे ऑप्शन ए रे जेउ संख्या अछि सही संख्या मानकर अंक को आमे मिसाइबा। 1 जोग 3 जोग 5 जोग 7 जोग 9 कले केते आसीबो पिला माने, यहाँ को आमे जोग कले जोगफल आसीबो 25। एही 25 टा 3 रे विभक्त हेबो कि नाही, तो ऑप्शन ए हमर उत्तर हेबो नाही। एबे सही परि ऑप्शन बी को देखिबा। 1 जोग 2 जोग 3 जोग 4 जोग 5 एमानंकु जोग कला परे जोगफल केते आसीबो 15। 15 को 3 रे हरि हेबो कि 3 5 15 हरि हेउछि एवं एही संख्याटी बामपटु सानरु बड़ क्रम रे मध्य अछि। तो ऑप्शन बी हे जो हमर उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 14 करिबा। देखो कोन कहिछि, रमाकांत लक्ष्मीकांत और सीताकांत एकत्र मिसी व्यवसाय करती। प्रथम मासरे सेमानंकर 9000 टंका लाभ हेला। सेमाने लाभ को एपरि भावे बांटी नेले जे रमाकांत और लक्ष्मीकांतंकर हाराहारी 3500 टंका होइथिबा बेले लक्ष्मीकांत और सीताकांतंक हाराहारी 2500 टंका। तेबे लक्ष्मीकांत केते टंका लाभ पाइले। तो एठारे रमाकांत को मु आर लिखुची एवं लक्ष्मीकांत को एल लिखुची। 2 जण अछंती तो बाय 2 करिबा। एमाने 3500 टंका लाभ पाइथिले, तो 3500 को लिखिबा। एबे यहाँ को सरल कला परे केते आसीबो, रमाकांत जोग लक्ष्मीकांत समान 2 को 3500 साथरे गुणिले केते हेबो 7000। एबे लक्ष्मीकांत
ଆଉ ସୀତାକାନ୍ତ ମିଶିକି କେତେ ପାଇଥିଲେ 2500। ଏବେ ଏହାକୁ ସରଳ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯୋଗ ସୀତାକାନ୍ତ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ 2500 ଗୁଣନ 2 5000 ହେଇଯିବ। ଏବେ 7000 ରୁ 5000 ଅନ୍ତର କେତେ ଆସୁଛି 2000। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବା। ରମାକାନ୍ତ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଯୋଗ ସୀତାକାନ୍ତ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ରମାକାନ୍ତ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମିଶିକି କେତେ କରିଥିଲେ 7000 ପାଇଥିଲେ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆଉ ସୀତାକାନ୍ତ ମିଶିକି କେତେ ପାଇଥିଲେ 5000 ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ 12000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏହି 12000 ରୁ ଏହି 2000 କୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ଏବେ କେତେ ଆସିଯିବ 10000। ତ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ସେ 10000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କରିବା। କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ 5 ଜଣ ବାଳିକାଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 15 ବର୍ଷ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 3 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ 17 ବର୍ଷ ହେଲେ ଶେଷ 2 ଜଣଙ୍କର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ ହେବ। ତ ଏଠାରେ 5ଟି ଝିଅର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ ଦେଇଛି 15 ବର୍ଷ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ। ଏମାନଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ହେଇଯିବ 5 ଗୁଣନ 15 ସମାନ 75। ଏବେ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଝିଅର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ ଦେଇଛି 17 ବର୍ଷ। ଏମାନଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ କେତେ ହେବ। ଏମାନଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ ହେଇଯିବ 3 ଗୁଣନ 17 17 3 51। ତେବେ ଶେଷ 2ଟି ଝିଅର ବୟସ କେତେ ହେବ। ଶେଷ 2ଟି ଝିଅର ବୟସ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଏବେ ଦେଖ 75 ରୁ 51କୁ ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ 24। ଏବେ 24 କେତୋଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି 2ଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତ 24 ବିଭକ୍ତ 2 କରିବା। ତ 24କୁ 2ରେ ହରିଲେ କେତେ ଆସିବ 12। ତ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବୟସ 12 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବୟସ ମଧ୍ୟ 12 ବର୍ଷ। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 କରିବା। ପ୍ରଥମ 50ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି କେତେ ହେବ କହିଛି। ତ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସୂତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମ n ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି ସମାନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ n ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତ 2 କରିବା। n ଯୋଗ 1 ବିଭକ୍ତ 2 n ମାନେ ହେଉଛି ଦେଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଠାରେ n କେତେ ଦେଇଛି 50 ଯୋଗ 1 କରିବା ବିଭକ୍ତ 2 କରିବା। ଏଠାରେ 51 ବିଭକ୍ତ 2 ହେଇଯିବ। 51କୁ 2ରେ ହରିଲେ କେତେ ଆସିବ 25.5। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କରିବା। 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି 12 ହେଲେ ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ। ତ ଏଠାରେ ହାରାହାରି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହାରାହାରି ମାନେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମନେକର ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଏଠାରେ ଲେଖାଯିବ x1 ତାପରେ ଆସିବ x2 ତାପରେ ଆସିବ x3 ତାପରେ ଆସିବ x4 ତାପରେ ଆସିବ x5। ତ ଏଠାରେ ଆମର ହାରାହାରି କ'ଣ ମଧ୍ୟମ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି x3 ଯାହାକି 12 ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖ 5ଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଛି। ତ 12 ପରେ କେତେ ଆସିବ 13 ପରେ କେତେ ଆସିବ 14। ତ ଏଠାରେ
शेष संख्याटी हूँ 14। तो यह हो आमर उत्तर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 18 करिबा। 5 जन बालकंकर हाराहारी बयस 16 वर्ष और 5 जन बालिकांकर हाराहारी बयस 14 वर्ष। समस्त बालक और बालिका मानकर हाराहारी बयस केते हेबो कहिछि। तो एठारे 5 गुणन 16 करिबा काहेकि 5 जन बालकंकर बयस होछि 16 वर्ष हेले मोट बयस केते हेबो 80। सेहीपरि 5 जन बालिकांकर हाराहारी बयस 14 देछि तेबे मोट बयस केते हे जिवो 14 पंचा 70। एबे एमानंकु जोग करिबा 80 आउ 70 मिसले केते हेबो 150। एबे एठारे अछंती 5 जन बालक एवं 5 जन बालिका मिसिकी केते हेले 10 जन। एबे 150 को आमे 10 रे हरिले केते आसीबो। एठारे देखो 0 0 कटिला एठारे 15 हेतु तुमरो उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 कोन कहिछि देखो। प्रथम 35 टी गणन संख्यार हाराहारी 36 ठारू 50 पर्यंत गणन संख्यार हाराहारी ठारू केते कम। तो प्रथमे आमे कोन करिबा। प्रथम 35 टी गणन संख्यार हाराहारी बाहर करिबा। तो एमानंकर हाराहारी केते हे जिवो। सूत्र अछि n जोग 1 विभक्त 2 समान n होछि 35 आउ 1 मिसला केते हे जिवो 36 विभक्त 2। तो एठारे केते आसीबो उत्तर 18। तो प्रथम 35 टी गणन संख्यार हाराहारी आसिला 18। एबे आमे कोन करिबा देखो। प्रथम एबे देखो 36 ठारू 50 पर्यंत गणन संख्यार हाराहारी बाहर करिबा। एबे एठारे ए सूत्र को टिकिए तुम माने मन रखिबो। सूत्रटा कोन प्रथम संख्या जोग शेष संख्या विभक्त 2 करिबा। तो प्रथम संख्या केते पिला माने 36 जोग शेष संख्या होची 50 विभक्त 2 करिबा। 36 आउ 50 मिसिले केते हेबो 86 विभक्त 2 करिबा। एबे 86 को 2 रे हरिले केते आसीबो 43। एबे प्रश्न पचारि छि एही संख्या 18 एवं 43 मध्य रे अंतर केते। तो 43 वियोग 18 करिबा केते आसीबो 25। एटा होछि तमरो आंसर। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 20 करिबा। प्रथम 15 टी अयुग्म संख्यार हाराहारी केते हेबो कहिछि। तो एठारे आमे सूत्रर प्रयोग करिबा। सूत्रटी कोन n स्क्वायर बाय केते लिखिबा। एठारे देखो 15 थिवारो तळे 15 लिखिबा। तो पिला माने n की n हेउछि हमरो अयुग्म संख्या केते देछि 15 टी अयुग्म संख्या कहिछि। तो एठारे आमे 15 रो ऊपरे 2 लिखिबा। एहाकू पढा जाय 15 रो वर्ग आ तळे करिबा 15। एबे 15 केते थर अछि पिला माने 2 थर अछि। तो 15 गुणन 15 लिखिबा आ तळे गोटे 15 को लिखिबा। 15 15 कटिला एबे केतेटा 15 रहिला गोटे 15। एटा होछि तुमरो उत्तर। एबे पिला माने एठारे 15 टी अयुग्म संख्या कहिछि। जदि 10 टी कहितांता तुमरो उत्तर केते हेबो 10 हे जिवो। 20 टी कहितांता तो तुमरो उत्तर केते हे जिवो 20। सेही परि 32 टी कहितांता तो तुमरो उत्तर केते हे थांता 32 हे थांता। बुझि पालो पिला माने। पिला माने आज आमे पढिले अष्टम अध्याय हाराहारी। आमे एही चैप्टर रे विभिन्न प्रकार क्वेश्चन करिले। एही चैप्टर तुमरो गोटे क्वेश्चन आसीबा सुनिश्चित। पिला माने एही पाठ को भल भाबरे पढिबो एवं नोट मध्य करिबो एवं निजे सही प्रश्न मानन को बारंबार प्रैक्टिस करिबो। पिला माने क्लास टी को मु एठारे रखुची। पुणी देखा हेबा नेक्स्ट क्लास रे।